1972 आदी आशिल्ल्या खंयच्या जमनींतल्या अनधिकृत घरांक जी सर्वे प्लॅनर आसतली तांकां सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून मान्यताय मेळटली। मूळ गोंयकारांच्या घरांक सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून मान्यताय दिवपाचो हो यत्न 1 ऑगस्टा सावन ते संबंधांतली प्रक्रिया डेप्युटी कलेक्टर आनी पंचायत सचिव पातळीचेर सुरू जातली। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। एक कन्फ्युजन क्रिएट हा ती लीगल काय इलिगल म्हणजे गावात असलेली घरां हे कन्फ्युजन आसा। त्याच्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करता। एक सर्क्युलर पयलो जो आमी इश्यू करता वो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी इश्यू करता। रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन इश्यू करता आसतना द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे होल्डिंग्स either first survey plan prepared under the provision of the Goa Land and Revenue Code 1968 around the period between 1970 to 72 show the existing of the structure on the said land. The total area of the survey holding does not exceed 1000 square meter and the existing structure as shown in the survey map covers at least 25% of the total area of the said plot. Okay. हाज्या खातीर आमी स्पेशली आमी म्हणटा हातूंतल्यान the deputy collector and sub divisional office may examine the relevant records including form 1 and 14, form D and the survey plan prepared under the Goa Land Revenue Code 1968 and if required may consult the director of settlement and land records. Upon such examination, if claims is found to be in order, may issue the certificate in a prescribed form, form number 2, upon the payment of ₹1,000. Okay. All such applications shall be disposed by the Deputy Collector Office and Sub-Divisional Office within the period of 7 days. Okay. हे सर्क्युलर आमी क्लियर कट ताजो परफॉर्माय दिता लोकांनी एप्लाय कशें करपाचें तें आनी डेप्युटी कलेक्टर्स जे आसा पळय न्ही हे सर्टिफिकेट कशें इश्यू करतले तेंय सांगता। Deputy Collector will issue request for the certification of the existing structure for the proposed exemption of the fresh conversion. This is an application form. And the office of the Deputy Collector of the Sub-Divisional Office issue करतलो. This is to certify that the structure existing in survey number, PT sheets number, subdivision, Charta number, village, taluka, admiring area of the duly reflected in the record of the right 1 and 14 and form D. The original survey plan prepared under the provision of the Goa Daman and Diu Land Revenue Code 1968 during the period of 1970 to 72 thereafter. Based on the verification of the above record, it is hereby certified that the said structure from the part of the settled land and the area covered by the said structure does not require a fresh conversion sanad under the provision of the Goa Land Revenue Code 1968 for the purpose of reconstruction. ही सर्टिफिकेट जी आसा जोड आपल्या 72च्या पयलींचे घर आसा ताणे एप्लाय करून ही सर्टिफिकेट घेवची आणि तो फ्रेश न्यू कन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना तेका वेगळी कन्वर्जन सनद घेवची पडची ना। तेका डेप्युटी कलेक्टरान इश्यू केल्ली ही सर्टिफिकेट इट इटसेल्फ वर्क एज कन्वर्जन सनद। डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ही 2 सर्क्युलर इश्यू करता। Okay, Director of Panchayat जे issue करता structure existing on the revenue survey plan of the land holding in the rural local bodies. Okay, त्या survey planaचेर हातूंतल्यान okay same way परत the survey record of 1972 चो धरून आमी हांगासर म्हणटा आसतना the village panchayat secretary on the receipt of the application upon verification of the document issued the certificate in the prescribed form on the payment of ₹1,000. आता तो prescribed form आहा पळय न्ही that form itself says same way whether जे हांवें टोटल वाचला तर सगळें त्याच पद्दतीत आसा। हांगासर आय हियरबाय सर्टिफाय विलेज पंचायत ताका सर्टिफाय इश्यू करतलो। ओके, बेस्ड ऑन सेम थिंग दिस टायप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी देयर। त्याच पद्दतीची सर्टिफिकेट्स आसतली। तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजनल ऑफिसर it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे स्ट्रक्चर हे लीगल स्ट्रक्चर आसा ही तेका तो सर्टिफिकेट दितलो। म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आणि घर नंबर तेका माझे घर माझ्या नावाचे रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार तेका हे घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें। इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर
हे जरी असले जाल्यार ताका ते लिगल म्हणून ती पयले फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातली. आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले. द सेम थिंग सर्क्युलर इज इश्यूइंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आणि हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्दां DMA म्हणजे CO ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी विल से द सेम थिंग. ओके, ताणें जे आसा पळय न्ही हे बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाउट डॉक्युमेंट द सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर हियर बाय द स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग इन द लीगल स्ट्रक्चर अँड इज असेस फॉर ही सर्टिफिकेट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो CO जो आहा पळय न्ही तो इश्यू करतलो. आमी क्लॅरिफिकेशन्स इश्यू करता की गांवांतले 72च्या पयलींचे जे घर जे इररिस्पेक्टीव ऑफ द हूज लँड इट इज आलवारा लँडाचेर जरी घर असलें 72च्या पयलींचे जाल्यार ताका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इश्यू जातली ताज्या नांवान. This is not for the ownership title, this is for the settlement title and legal for the structure. I mean to say that घर is the legal घर हे आम्ही करता. आम्ही त्या जमनीचो डॉक्युमेंट जो आहा पळय न्ही ह्या सेटलमेंटाच्या हेतून दिवना बट ते लिगल स्ट्रक्चर म्हणून पंचायत दिता आणि सेटलमेंट म्हणून ताका आमचो डेप्युटी कलेक्टर इश्यू करता.